contact. Zarco comes off the... Oh, look at that. Morbidelli's motorcycle. Biru garang MotoGP siap meraung di sisi timur pegunungan Alpen. Yap, Oostenrijkse Republik. Ini adalah seri paling memanjakan mata bagi siapapun yang memandangnya. Gak percaya? Yuk, kita jalan-jalan dulu sejenak, jelajahi Austria. Miliki luas hampir 84.000 km persegi, 62% wilayah Austria merupakan gunungan atau perbukitan. Sedangkan 47% non-pegunungan adalah hutan. Kozau, Hallstatt, hingga Zillertal Alps. Jadi salah satu magnet wisata bagi para turis di Austria. Let's start at the very beginning. Familiar dengan scene film ini? Go! A deer, a female deer. Ray, a drop of golden sun. Yes, the sound of music. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, so, do. Landscape eksotis dengan latar pegunungan Alpen milik Zalzburg Hill adalah lokasi paling ikonik dari film tersebut. Tak heran, kekayaan alam Austria jadikan sektor turisme sebagai penyumbang devisa terbesar di negara terkaya ke-13 di dunia. Dari segi gastronomi, Austria memiliki berbagai macam makanan khas yang menarik. Jika di belahan benua lain ada mac and cheese, di Austria ada Käsespätzle, sebuah hidangan hangat berbahan mie telur yang diberi saus keju dengan bawang karamel mentega. Umumnya, makanan khas negeri Styria kaya akan keju, daging, dan berbagai jenis bahan makanan berkarbohidrat. Lanjut, 200 kilo ke sisi timur Salzburg. Ada salah satu primadona sektor pariwisata. Red Bull Ring Circuit Spielberg. Berada pada ketinggian 677 meter di atas permukaan laut, sirkuit yang jadi markas pabrikan KTM adalah lintasan MotoGP tertinggi di dunia. Dalam sejarahnya, trek yang memiliki 10 tikungan, beberapa kali berganti nama dan juga layout. Musim ini pun ada perubahan layout sirkuit yang menambahkan sebuah chicane di tikungan kedua. Modifikasi diupayakan demi keselamatan para pebalap. Masih hangat diingatan insiden Johann Zarco dan Frankie Morbidelli di sektor ini. Zarco comes around and he's going to try and take the defensive line. Trek yang hampir lurus membuat pembalap memaksimalkan top speed hingga memicu resiko crash saat memasuki tikungan selanjutnya. Oh my goodness, look at that. Morbidelli's motorcycle. Tercatat, ada beberapa insiden yang terbilang cukup mengerikan terjadi di sirkuit ini. It's a dangerous, dangerous place to be crashing. Please get out of the circuit. Look at all these riders. Oh, goodness me. Goodness me, it's exactly what you don't want to see. Oh my goodness, he's fallen. What has happened there, Simon? You need to be looking at this. Well, sore ini, sirkuit dengan landmark banteng siap sajikan persaingan lanjutan MotoGP musim 2022. Siapakah yang dapat menaklukkannya? Willkommen in Oostenrijk, arena lanjutan persaingan kuda besi kasta tertinggi MotoGP 2022. And hi, back again with me Sabrina Ayu, all in here Top Speed MotoGP. Siapa yang kangen dengan sosok The Baby Alien? 4 seri sudah terlewatkan semenjak sang juara dunia 8 kali dinyatakan harus naik ke meja operasi sejak bulan Juni lalu. Dan siang ini, Top Speed MotoGP punya berita update-nya spesial buat para fans The 93. But hold on, gak bosen-bosennya Sabrina mau ingetin GP Mania untuk simak ulasan yang akan tayang nanti. Karena akan ada kuis berhadiah helm super keren. Jadi, buat kamu yang mau helm baru, langsung aja ikutan. And now, without further ado, here is the news.
I heard about Misano test, about, I don't know. My main goal is try to race some race this year. Can be the last 2 races maybe. We need to go step by step, and if we need to wait 2 weeks more, I will wait. GP Mania tentunya merindukan aksi Marc Marquez. Pasca high side hebat di Mandalika, serta kambuhnya sejumlah cedera, memaksa rider berusia 29 tahun naik ke meja operasi dan absen sejak race di Mugello atau tepatnya Mei 2022. I feel okay. Step by step, I feel better. The most important thing is that the bone is healing in a good way. Of course, now step by step, I start with the rehabilitation. I'm just running and swimming and working in the gym. Going in an easy mode at the moment. It's true that about cardio, I'm already working hard to try to improve and to try to be ready. In the end of August will be the 12th week after operation. There is when they will check how is our bone inside, and normally from that point we will do a step. But if in that check still we need 2 weeks more, I will wait 2 weeks more. When the doctor say to me, the bone is fixed, then you can increase the rehabilitation. I will increase the rehabilitation. So as soon as I will feel ready to ride a bike in acceptable level, I will start riding. Because to reach this 100%, you need to ride a bike. Because in the end, on the bike, you have a specific muscle. The Baby Alien tengah melalui periode sulit dengan berjuang bangkit dari cedera. Ia membutuhkan dukungan orang terdekat. Sosok yang begitu bernilai bagi Marc adalah sang adik, Alex Marquez. One of the key points on this moment is my brother, because we are living together. He's training, and you don't forget, because imagine if I was living alone, it would be more difficult to go training, because when you have a long period sitting in the sofa, then you become lazy, you know. It's really difficult about mental side, especially because you are struggling for 2 years, not for 2 months. Was hard, and it's hard now. Mental side, not because I'm not racing, not because the others are racing. It's hard because always you have this doubt that how will be the arm. I cannot have another operation because the doctors say that will be too risky, maybe. Yap, Marquez mondar-mandir terpuruk dan bangkit dari cedera selama 2 tahun. Dimulai dari Jerez 2020, crash hebat yang dialami Marc menyebabkan patah tulang humerus atau tulang lengan atas. Ia menjalani operasi dan harus absen selama sebulan. Agustus 2020, Marc Marquez kembali menjalani operasi karena plat titanium yang terpasang bengkok. Lanjutan operasi mengharuskan dirinya absen selama 3 bulan. November 2020, Marquez memastikan tidak kembali turun balapan lantaran menjalani operasi ketiga dengan masa pemulihan sekurang-kurangnya 4 bulan. MM93 kembali ke lintasan pada April 2021 di Portimao, Portugal. Namun ia tidak bisa menghabiskan musim karena mengalami kecelakaan pada sesi latihan motocross yang menyebabkan gegar otak ringan. Masuk di tahun 2022, high side dahsyat di Mandalika kembali membuat Marquez dalam kondisi mengkhawatirkan. Hingga Mei 2022, yakni GP Mugello, Italia, Marc harus pamit lebih cepat setelah merasakan sakit pada lengan sehingga lagi-lagi harus operasi untuk keempat kalinya. Pada masa pemulihan, ternyata Marquez juga punya pandangan tentang persaingan juara dunia musim ini. Siapa yang dijagokannya ya?
Bagnaia, the best of British at Silverstone in 2022. He takes a famous win here in round 12 of this year's MotoGP World Championship. 4 wins now in the last 7 races, and he's coming right back into championship contention. Looks like Pecco is going in a good way. In Austria is also one of his favorite circuits. Misano also is one of his favorite circuits. So Pecco will be at ease and will be one of the main contenders, of course. And between Aleix and Fabio, honestly speaking, Fabio need a help from Yamaha. I saw the race, and I'm a guy that from outside, I don't say that, but he was riding super fast, but fighting against the others without having speed on the straight is more difficult. And yeah, he's riding in a very good way, alone in the practice, but yeah, if he can lead the race, he's the best guy in the grid now, and he's the fastest guy, but as soon as he needs to fight, it's difficult to overtake. And Aleix with Aprilia, they are I think is the biggest surprise of the championship. Aleix Espargaro and Aprilia celebrate their first ever win in MotoGP. Get well soon, Mark. Speed recovery and come back stronger. MotoGP, let's go. Great launch on pole position by Ducati's Pecco Bagnaia. Seri ke-13 MotoGP Season 2022 tinggal hitungan jam saja. Sebelum berpacu dalam adrenalin, GP Mania lihat dulu berita-berita trending dan fenomenal yang mewarnai jagat dunia maya kekinian arena balap roda 2. Wahai GPtizen, here it is, viral on sosmed. Famous Jack Dixon. Namanya juga lagi berlaga di kampung sendiri kan ya. Pasti banyak deh tuh yang pengen foto bareng sama si Akamsi alias anak kampung sini. Makanya nggak heran, Babang Jack Dixon sibuk bener ngeladenin penggemarnya. Lagi naik motor mau ke pedok aja, dicegat banyak orang deh jadinya. Nih, lihat aja tuh. Maklum aja ya bang, kapan lagi bisa terkenal kalau nggak di rumah sendiri, ya kan? Miller, the superhero. Ada lagi nih si baik hati satu lagi. Siapa lagi kalau bukan Jack Miller? Lihat ada salah satu fotografer yang motornya mati, the Australian man langsung sigap dong mau bantuin. He drive a scooter without oil in it. Rupanya motor si fotografer harus ganti oli. Gak pakai pikir panjang. Abang Jack langsung ngambil minyak oli yang dipakai buat motor MotoGP punya dia. Terus langsung diisiin ke motor yang mogok. So sweet banget gak sih? If you continue to ride like this, Tapi nanti dimarahin sama Om Gigi Dalinya nggak tuh? Kan nihil banget harganya. he drive a scooter without oil in it. It's the engine making this sound. Martin Challenge. Tubuh atletis dan garang di lintasan, itulah dia sang Martinator. Tapi ternyata Martin bisa juga loh bikin konten-konten unik. Nih contohnya. Ganti baju jadi wearpack dalam hitungan detik. Gampil bet. Atau ditantang buat flip bottle challenge pakai botol oli. Sekali coba bro, keren banget gak sih tuh? Mantul bener dah. Ajarin aku dong bang.
memiliki funny moments. Emang kalau tim yang satu ini selalu ada aja idenya. Saking kompaknya, kedua ridernya sering bikin video-video seru nih. Mulai dari berputar dan berubah. Wow, kayak superhero ya. Mengambil barang dari emoticon. Wih, keren. Pilih ini atau pilih itu? We stay in the middle. Atau punya kembaran banyak? Iya kan? Konsepnya sungguh tak terduga kan? Aduh, musim depan nggak bisa lihat dua kocak ini lagi deh. Sedih. Alex, sweetest daddy. Kalau yang ini mah predikatnya lelaki penyayang anak istri deh. Pastinya dong, Pak RT Andorra ini tuh family man abis. Bukti cinta kepada buah hatinya sering diabadikan di media sosialnya loh. Mulai dari mengajak mereka naik helikopter, pergi dengan jet pribadi, antar jemput Max dan Mia sambil joget kirang. Bahkan mendampingi ketika si kembar berlatih sepeda juga. Ya ampun, ayah siaga banget gak sih? Masih ada stok gak yang kayak gini? Mau dong, satu aja. Boleh gak? Emang cuman top speed MotoGP deh yang selalu baik hati bagi-bagi hadiah. Sebelum lanjut, Sabrina mau umumin dulu pemenang yang berhasil menebak Celestino Vietti, rider yang fotonya jadi pertanyaan kuis minggu lalu. Congrats, jam tangan trendy segera dikirim ke alamat kamu. Rajin-rajin ya, cek DM sosmed kamu. Dan sekarang Sabrina mau ajak GP Mania untuk menelusuri kutukan di pentas MotoGP. Kenapa sih para rider anti banget sama nomor 1? GP Mania tahu nggak kenapa nggak ada rider yang menggunakan nomor motor 1 di pentas MotoGP musim ini? Bicara nomor motor, kira-kira para bintang MotoGP pada tahu nggak ya siapa saja legend yang pernah mengenakan nomor 1? Coba kita tantang lewat 7 second challenge yuk. Here we go. Pertanyaan yang mudah. Sebutkan sebanyak-banyaknya dalam waktu 7 detik siapa saja rider yang pernah menggunakan nomor 1 pada motor balap di kelas GP atau kasta tertinggi 500 cc. Victor. Jago. Jorge Lorenzo. Duhan, Lorenzo. Wah. Sorry. Nicky Hayden, Casey Stoner, Casey Stoner, Mick Doohan, and also Casey Stoner. I don't know them. Mike Doohan, I don't know. Lorenzo, yeah, but I have no idea. Doohan, Lorenzo, Stoner. I don't know anyone more. Sorry. Swans, Lorenzo, number 1, Stoner,
I don't know. Casey Stoner, Nicky Hayden, Jorge Lorenzo. I don't know about Neymar. Kenny Roberts, Svans, Duan, Casey Stoner, Jorge Lorenzo, Kenny Roberts, Junior, sorry, and then oh my God, Nick. Casey Stoner, Kenny Roberts, Jorge Lorenzo, Swans, Nicky Hayden, Duhan, one more, Lorenzo. Casey Stoner, Jorge Lorenzo, Mick Doohan, Garner. My dad, Doohan, Stoner, Schwantz, Roberts. Wah, 7 second challenge kali ini sulit ya. Tapi keren nih Remy Gardner. Bisa jadi pemenang, plus nggak pernah lupa sama ayahnya. Kita tantang pertanyaan lebih sulit di episode selanjutnya ya.